solutions, igniting ideas. So I am Angelique Casita, your host for today, and I'm genuinely thrilled to see such a turnout. And for me, GDSC InnoVerse is not just a simple event, but it is also a celebration for creativity, collaboration, and endless possibilities with great minds like you here gathered. And with that, I want to go on to the next slide and let's take a moment to express our gratitude to our partnered organizations whose support and collaboration have been instrumental in making GDSC Innoverse a reality. Um, First up is a big shout out to DOST Scholars Association in CTU, or DOST sa CTU, for their dedication to academic excellence and committing to fostering a culture of innovation aligned perfectly with the spirit of GDSC Innoverse. Next up on our list is CTU PISITS organization. So their passion for information technology and commitment to staying to the forefront of the tech landscape make them valuable partners in our journey towards innovation. The next one is um, let's express our appreciation to ICPEP, CTU Maine, because their knowledge and technology brings a unique perspective to our event, reminding us that innovation goes hand in hand with technology. And the next one is let's have a warm welcome to the Association of Students in BT-led ICT. I'm not sure if there's any representative of them here in our event, but let's focus on their collaboration and for their help on focus on blending technology and education is a testament to transformative power of innovation in the academic realm. And our heartfelt thanks to CTU Main Engineering Council, their dedication to advancing engineering principles and practices which enrich the diverse tapestry of knowledge we aim to weave today. The next one is the Philippine Institute of Industrial Engineers of CTU Main Student Chapter. So their commitment to excellence in industrial engineering contributes significantly to the innovative landscape we are exploring. And last but not the least is the CVT Builders Council. Let's recognize them as for their contribution to the field of construction and their emphasis on skill development aligned seamlessly with the ethos of GDSC Universe. So to all our partnered establishments, organization, thank you for your collaboration, for your dedication, and for being an integral part of GDSC Universe. So together, we are shaping the future of innovation and technology. And the next one, for those here who are still not part of GDSC organization, we are welcoming you to our community. You can invite your friends or like those who are interested in joining because GDSC is very easy to join. And to give you a glimpse of the excitements that awaits you, let's roll on a quick video to showcase what GDSC is all about and how to join. In order to join the club, head over to the GDSC website, which can be found in the link in the description. Then, sign in to GDSC with your Google account. After signing up, click on the search bar and search for CBU Technological University. Click on the Join button to join the club. If you ever want to join any upcoming events, just scroll down and you will see the latest upcoming event. Just click on the Respond button to the event you wish to join and fill out the form with your information. You may add it to your calendar of choice if you so choose. Don't forget to follow us on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and LinkedIn so you don't miss any important announcements. There is also a Discord server exclusive for members only. So join us now. Thanks for watching. All right, so very impressive, right? And it's so easy to join. So if you have friends who still wants to become a part of GDSA community, feel free to welcome them with open arms because it's so easy to let them join.
Whether you're like new to technology or you're very seasoned already about technology, feel free to welcome them because GDSC will welcome them with open arms. All right, since this is our first face-to-face event, some of us or maybe most of us here still don't know each other. Like, yeah, kamay na kita diri na. Kaila pa jud. So to break the ice, we come up with an icebreaker. So this game is called Guess the Animal. Okay, guess the animal but with a twist. So every picture na akong so nakakuha na nanatay second winner for our guest. Alright, so ay kabala ko sa ganahan pa dyan sa stickers na pa dyan three, I think, two more na slides. So, next. How about this? Cat? Isa pa? Sige, gaan na mong clue. Kaya basin, layo na po yung answer. Ang clue ni is na shipa. Dapat specific, like what types of bird? Ha? Penguin? Isa pa? Ostrich? Chicken? Ha? Flying fish? Sige, so na yung answer of penguin, and the answer of ostrich, chicken, sa pa to flying fish.
one. Oh, kasi. So, the next one is iyong body. So, man yung body na animal, di ba si horse? Unsa kaya ang naong niya? Horse. Unsa pa? Ay, tagaan mo clue. Kuan. Extinct na siya. So, ang correct wrong answer is dinosaur. Okay, so far na technolo ka winner. So, bonus round na lang to ang dinosaur. Kay kahatag naman dito ang answer. So, Anila, since after Ani, we're gonna formally start. When I say ready na, you say aha, aha. Ready na? Aha! Basta ba? Ready na? Aha! Okay, so now to kick things off, let's hear some opening remarks from the visionary who have envisioned GDSC InnoVerse. So, this person worked tirelessly to make GDSC a reality. So please join me in welcoming the heart and soul of GDSC, the one and only, our lead, Ivan. Okay, so wala ako ka-prepare kayo. So good afternoon everyone. So welcome to GDSC InnoVerse Unleashing Solutions, Igniting Ideas. So I am happy to have you here on the first face-to-face event of GDSC CTU since the founding of GDSC CTU, and I hope next year we will have an event in the CTU gym next year. So we are planning bigger, and the event will headline with Lawrence about Google Solution Challenge, the flagship competition of Google. Next is the version control with Git and GitHub with John, and lastly is warframing and prototyping by me. So that's it, the event for today. So once again, welcome. Okay, so thank you, our lead, Ivan Seralta, for gracing us with your presence and sharing your vision for GDSC InnoVerse and for our upcoming events of GDSC. Your dedication has truly brought us together for the celebration of innovation. So with that, we're gonna go on to our next one, which is, let's go on to our journey into the realms of innovation. Begins with showcasing a groundbreaking project. So get ready to be inspired as we invite Dexter to the stage to present his awe-inspiring Digipop project. Good afternoon everyone. Once again, I am Dexter Dingito, Mobile Development Lead from GDSC CTU. Before we proceed to my latest project, ako sa kung sa problema, ang problema kay sa as student kay pandiya kanang sa kanang pagkalculate mga GPA kay maglisod dili ata sa pagmanamano nya ang sa ubang app nga mga kanang gikan sa Play Store kay mga broad kaayo kay ang uban kay wala ba accurate same sa CTU nga grading system dali nya kay kuan kanang ang uban kay nag-represent sa ABCD mga grado ngana. So ang problema sa pagmanmano kay usaha biya kay masayod ta sa pagkalculate gali sa mga grado nya ang akong una nga solution kay pagbuot og app nga automatic siya nga mo calculate og grado nya with siya unique feature ang Digipa muna siya ang pag-automatic nga mo calculate sa grado kay iskana na yung PDF. So sa ang app na mo bahala og calculate sa grado. So next is diri na to may bawan kung unsa akong mga gamit nga mga technology. So ang compatibility kay only for Android devices ra. So
So ang matabot kay mga Android lang ang makagamit. So sa front-end technologies kay commonly used kay kung man na sa Android kay Java o XML din na. So sa back-end kay kuan na siya kanang sa pag-scan na siya sa PDF, sa pag-analyze sa mga grado, mga units o mga subject name. So ako maggamit na kay Python. Kaya naman siya library para analyze gabi sa mga table sa PDF. So ang sunod na akong gamit sa service kay Firebase console. So sa Firebase console, naman na siya yung mga daghang mga tools na paggamiton. So ang usa sa akong gigamit kay Firebase authentication. Sa Firebase authentication naman na sila yung mga sign-in options. So akong gigamit na kay Google sign-in para dili kay mahasol ang mga user para sa kanang mag-register pa sila. So sa pag-sign in sa Google, diretso na sila login. Sunod sa pag-store sa mga PDFs o sa mga information, ang gamit kay real-time database. Sa pag-store sa PDF i-upload sa mga PDF kay gamit ako kay Firebase storage. Ano ang mga gigamit sa kay technology sa Firebase para mahimo ning app. So kung gusto niyo magamit ang app nara sa Play Store, i-type na ninyo Digipa. So makita na sa Google Play Store. So next is may bawa na to kung saan siya paggamit. Tired of manually calculating GPA for scholarships, Dean's List, or employment purposes? Worry no more. Introducing Digipa, a free mobile app that calculates GPA automatically at the click of your fingertips. Download Digipa from the Play Store using the link below or type Digipa on the search bar. Install the app and sign in with your Google account. Allow the app to access photos and media on your device. This is for you to be able to upload your PDF file and click proceed. Once you have completed these steps, click the plus button to upload the PDF containing the grades you want to automate. Alternatively, you can click on the manually add option to input your grades manually. After uploading the PDF file, you will see a list of semesters extracted from the file. You can choose the one you prefer. Finally, you will be able to view the subjects and grades computed automatically, along with the GPA displayed below. And that's it. Now you have your GPA calculated easily and error-free. Digipa makes GPA calculation easy. Once again, kung gusto niyo ma-download, ay nara sa Play Store. User-friendly sa siya. That's all the year. Thank you, Mr. Dexter Guito, for your awe-inspiring project showcase. So your passion for creativity, for innovation, and also for finding solutions to simple problems like this is truly inspiring and sets the bar really high for what's to come in GDSC. And since innovation knows no bounds, and neither do our aspirations in life, joining us now is someone who's going to shed light for our Google Solution Challenge. That's why let's give a warm welcome to Lawrence Miguel Ibarra. Hello everyone, ako din introduce sa Solution Challenge. So, kung di ba na-inspired ako sa muhimo pareha kang Dexter kanang so if kung maghimo gani mo kanang naigi kuan nga challenge ang Google gani nga magkuan sila wala sila murag yearly gani nga kuan nga project challenge ba no nga project challenge nga kanang i-reward gani imong mong efforts to build something for the community. Ang kanang something nga imo i-build sa community kay para mo sunod jud ka sa SDG. So unsa nang SDG? So muna itong agenda next. So overview. The Google Developers 2012 Solution Challenge mission is to solve one of the United Nations 17 Sustainable Development Goals using Google technology. So basically, mo gamit mo og Google technology, i-integrate sa inyong app,
Yeah, mangita mo kuan problem diri sa community ninyo nga inyo i-solve whether simple ra kayo nga problem nga example kuan ba ang locate mo sa trash can sa nana kay mo kuan mo na siya sa waste disposal and nana basta something lang gid nga mo align sa United Nations 17 Sustainable Development Goals. So unsa rin na ang 17 ka Sustainable Development Goals. Muni sila na-video sa sunod ka slide nga mo explain ani each nila. So unsa gini sila? So, mo ask mo, kada saan din na siya magsugod ang year's event? So, kada saan din siya magsugod? So, mag-start na siya, pwede mo mag-register sa platform in December 1. Then, mo-end siya in July. So, basically, first, kay mo kick off siya. So, like, dira, kanang introduce inyong problems and solutions nga sa inyong mind. Then, mo-open na ang submissions, then mo-close ang submissions. Then, diri na mo magsugod og develop. Kay by March kay mag-judging na sila. So, diri gid mo, so in a span of 4 months, dira mo mag-develop sa inyo sa solution sa problem. Then, in the next month, kay mo-announce sila og top 100, then, pwede pa mo resubmit. The next, ang judging. So, ika-resubmit dira na ba another judging round that they sa kanang aman. Then, kung mapilian na nila kung unsay pinakanindot nila nga kuan kay basically sa worldwide man international man siyang event. So, inyong solutions kay mo kontra gid mo other solutions sa lain GDSC club members. So, diri na sa July, diri na jud mo announce sila sa tulo ka buok winners. Okay, next one. So, kinsa diya pwede mo appeal? So, university students above the age of majority in the country, kanang usually 18 years old. Any GDSC members niya sa inyong team upat ra jud mo kabuok. Then upat ra jud mo kabuok. Then at least usa ka member ninyo kanang GDSC member siya man ang mo represent sa unsang GDSC club inyong i-represent jud. Like example kung may usa GDSC CTU mo usod sa inyong team, siya mo represent sa GDSC CTU pero dili ra sad usa ra daghan mo represent. So as you can see, pwede ra jud bisag kinsa as long as naay usa ka GDSC member in one university. Next one. So kanay prizes, grabe jud sila prizes. So ang top 100 makadawat na sila og kanang like merch. Then ang final 10 makadawat og swag box jud. Then maka-showcase mo sa iyong solution sa murag iputang man sa ilang platform o sa YouTube. Then ang mga finalist yun kay kandi sila makadawat yun sila cash prize. Pila man ang cash prize day. Usually mga digit na siya mag-exceed og $4,000 pila gina. 200,000.
200,000 pesos ni, so makadawat mo kamo pa sa iyong team mag tunga mo ng 200,000 palit mo motor. Yeah. So ang winning three, makadawat mo ni tanan, but ang nakanindot ani kung makadaog jud mo i-feature jud mo sa website sa Google niya. Like ipagawas mo sa news and such, then mas mudak ko pag ninyo hangkuan ninyo prizes. This is 500,000 gani, so makadawat jud mo 500,000 palit ko sa na po. Palay mo. So unsa di checklist sa inyong solutions, sa inyong applications. Okay, next one. So first, as a member, mo join ka og GDSC. Next, kay mangita ka og problem sa inyong community, whether it may be like garbage disposal, like namoy app nga mo mangita sa mga garbage, nana niyo mo na mo integrate mo Google Maps, kay need man jud mo integrate og kanang like Google technology and app. Then naka-form og team, then mangita jud mo og kanang target gani sa katong 17 ka mo kanang sustainable development goals. Then after na like nag-form na mo sa inyong team, nakapili na mo sa inyong sustainable development goals nga problem, diri na mo mag-design and build. So 4 months, hatagan mo 4 months sa Google para ma-design o build o kanang application. Okay ra dyan na sa unsa, whether it may be simple or kanang complicated kayo. Ang importante kay makatabang kayo siya sa community. Usually ang katong mga nakadaog before kay ilahang mga apps, kay ilahang mga solutions kay mogamit og kanang hardware, kay integrate sa hardware ang program, then nato sa mutabang sa mga bugta. Like naghihatagan sila grillo nga technology nga ma-remind nila everyone sa kung sila buhaton specifically made sa katong mga people nga na-dementia. So lagi 4 months to build something to kanang mayong solution at mo design mo sa front end o back end. Then sa submissions na dyan, dire after na mo develop kay maghimo mo og video. So maghimo mo og video like mura dyan mo gagawa na kanang thesis gani kay magbuhat yung video, then announce absolute ang mga nadaog, then mo resubmit na set, then sa last na dyan, dire na sila mo determine kung kinsa yung mga tulong akong finalist. Next. So ang submission criteria, so first the project setup. So inyo dyan na i-describe kung unsa inyong ihimo, unsa challenge kay inyo ni-solve, unsa nga like mura jud mo magkuha na ni maghimo og thesis. So kapoy gid siya daghan gyud buhaton implementation, like the architecture, the high level components like kanang ang technology, ang programming language, then specific products and platforms kani ang kato ng mga Google kanang cloud developer services gani like Google Cloud, Firebase, mga inana pwede mo gamit og TensorFlow. Basta kay mo apil mo ani kanang hatagan gani mo credit sa Google mo gamit sa ilang technologies. Ano na kanindot na. Then next kayo after sa implementation mag-feedback testing and iteration. So basically mo rin siya ang inyong chapter 3 sige mo test, makita mo bugs, mag-debug, inana. Example diri, how did it help improve your solution? So, unsa man imong nakuha sa pag-test ninyo ato na. So, mura jud mo ga thesis ani. Yeah. Diri, especially sa number 6, mo highlight jud mo usa ka challenge nga inyong na face sa either pag-debug or pag-create sa code kay char. Punta nila sa Google. Then next, success and completion of solution kay inyo gani i-rate kung like kung giun sa ba jud pagka-help sa inyong solution sa inyong application sa problem. So mura gani i-test iyang fitness, kung nasigo ba jud sa solution inyo like nasigo ba jud sa sa problem. Naay kanang mga mga third party application nga mo track sa inyong analytics, maggamit mo like or mura jud kanang thesis jud like
get mo statistics or something na or where your numbers are possible to use. So mura mo gamit ang qualitative research, cause and effect. So next na mag-upload mo demo video na like mo gipakita niyo nga miganay inyong application and how users especially like kuan if accessible ra ba inyong application gani. So kanang accessibility gid sa inyong application. Then scalability. So kani diri na gini siya like murag diri mag-matter na jud ba no? Okay, tan-awan man nila if maka-scale ra man jud for kuan gani a higher user base, a larger user base day. Okay, what do you see as the future, our next steps for your project? Like mo abot man ni mo international man ni or like since inyo na ibutang sa place of course international jud. So if like example mga lain languages, larger user base, so magamit na jud mo like larger cloud service ana, Google Cloud na dyan, dili lang Firebase. Then explain how the technical architecture of your solution could support scaling to a larger audience. So inyong technology na inyong ipili ba dyan kay mas scalable ra bagay na siya. So mo gina inyong basis, like mo inyong criteria nga kuan kay you're building something for the future and for a larger audience kani dili lang kanang thesis nga dili lang ang scope, gamay ra kay ang scope. So kani kay pag international gini siya. So mo na naka kung mga apil jud mo kapoy jud siya kay mura jud ka thesis ani. So ang judging as I said kanina, ang judging criteria kay first number one, gipakita ba ay naba joy like clear entry gyud sa iyong solution sa problem statement. Gi-explain ba clearly ang kuan target yun ninyo like usarap gyud ang target inana or pwede po daghan pero mas hindi kinausa para ma-focus gyud gani. Then ang mga feedback sa users like maka-describe na gyud sila like kung unsay feature ninyo, maka-describe na sila nga nakita gyud nila ang feature sila magamit nila. Then naabay evidence kung solution was iterated upon based on user feedback. So does the solution address the challenge? So as I've stated before, yan naabay evidence of next steps like makita ba dyan silang paggamit pa lang daan silang app like responsive ba bisag gamay, responsive ba bisag daghang gagamit. So inana na siyang technology nga criteria. So ma-describe ba ninyo inyong architecture jud, inyong components and like ma-explain ma-distinguish gid ninyo inyong like technologies gigamit pa and especially what Google technology have you used and why. So kani important jud kay nga apilon gid ninyo ang Google technology. Then how does the solution implement all the technical components needed to solve the challenge? So mura kani mag-imo mura kanang graph na flow. Sige siya flow chart, magamit flow chart ana. Gamit flow chart ana so ipakita gid ninyo kung nagamit ba ninyo ang inyong technical components, then kita jud ninyo like step by step jud. So mura jud ka cases ani. Mura palim dire mo ni ang like chapter 2 or chapter 1. Okay, next one. So ang resource asa di mo makuha ani. So i-provide nito sa Google o like kung saan paggamit sa like technology. Kung mo click mo ani nga link kani siya ang link naari kini sa inyong Notion. So sa Notion nga gi-send ninyo so maka-access sa mo ani. Next. Especially dire kani mo ni dire kani tulog kani kay ang iyong front end dire kay usually back end na sila dire sila may manage kani especially kaning cloud computing dire na gid ang ma-measure yung scalability. So ang resources naara jud dire sa kuan naara gid sa platform gani. Okay, next. So dire kung musod gani mo og like kanang solution challenge, hatagan mo sa Google og like credits to use their like domains like that app para sa inyong application gani and makagamit pud mo silang services, silang cloud computing services, especially here provided for your solution covering computing resources, databases, storage and more. So kay since magbuhat mo og app na scalable gani international, mo gamit gyud na siya resources ya magbayad man mo ana. But since kung mo-appeal gani mo ani, mo-appeal mo sa solutions challenge, ang Google ay mo kuha ninyo, mo-provide ninyo. So, coming soon ba na kayo? Kung nagsugod.
So upcoming event. So kani solution challenge kick-off event. Kani mura rin siya like kato na kick-off like global ni siya kaya event. Yeah, mura gani mo mag-introduce inyo ang like mabili mo problem niya. Mo state mo like prototype solution na maghimo mo kuan pa no. Kanang like na may problem, ano din mo, unsa may problem niyo na kuna-una di. Kani mo niya mo solution nga ang una-una ana ra. So muna siya kick-off challenge, kick-off event. Then daghan man ni mo next year na maguro niyo or kani December kani Flutter and Firebase kay. Katong previous na itong Flutter and Firebase kay pas-pas ka area. Dahil hindi ko na ito so kani next kani ba ni UX and product design? Dili. So kani next year ba hindi sila? Hindi sila. So alam mo alam mo. So frequently asked questions. So can my solution solve a problem outside of the scope? So dili gid na pwede nga mag-solve mo problem nga migawas sa 17 SDGs dapat kana jud yung pilihan. Then can one student or team submit with multiple submissions? So ang kaingon dito kay ang usa ka team nga 4 ka members kay usa ra jud ilang entry. So kanang like di sad mo pwede magdaghan og solution kanang nga inyong isubmit nga submissions. Then, can I still participate in the solution challenge if there is no GDSC at my university? Pwede kayo as long as like mang-harbor mo ka ng mga members sa laing university nga na GDSC kay ang kaning atong solution challenge ay para ram gini sa GDSC. So, ang need ra jud mo usa ka member ana gikan sa GDSC. So, kung need mo more information, click lang din niyo sa inyong Notion. Next one. So, the hardest part is getting started. So, kanidri, just like implementing our research, whether it may be qualitative or quantitative, ang pag-start yun ang lisod, whether pagpagita o problem, kana lisod mo gina, pagita o solution sa yung napiling ang problem, lisod yun siya. So, wala kita, start lang yung mga lang. Okay, mahuman naman dyan mo na, basta makasundod na mo. So, So, as you can see sa video, galing implement sila og UI nga naman kanang AI nga mo-detect sa mga fishes and like grabe jud kay ang kuan jud ang scope gid ni kay dili lang diri like pwede mo wato sa lain part sa Philippines nga as long as ato ang community. So pwede jud mo maghimo bisag sa inyong ganahanan. So here, muna yung mga winners day, muna yung mga nakadako. Last year.
So believe in yourself and most importantly, believe in your team. Even if it's told you haven't experienced, it is important to try first. Collaboration is key. Work on projects together so as to improve your knowledge and skills. Stay innovative, keep thinking, and be a good team. Because sometimes that's all that matters. Complex problems can be overbearing or breaking them down into small tasks can make them more trouble. Feedback can be tough to hear, but it is important to be open to constructive criticism. Communicate openly and honestly with your teammates. Taking care of your local communities, the greatest impact that we have is when we care for the people around us. Everyone has unique strengths and weaknesses, so don't be afraid to lean on each other. Talk to your users directly and discover what they really need. This recognizes person's strengths and distributes role of community. Go for it. Even if you don't know how, just learn as you go. Work on something that you're passionate about. For passion drives innovation. Find a cause that you believe in and it'll guide you through your project. Every effort, every job, and every little detail matters. Work on each, and anyway you will grow. Don't be afraid to face challenges. Enjoy your ability to learn and grow. Challenge the status quo to make a difference in your community. Maximize your resources, engage your professors for guidance, and tap into your network for project support. The sky is not the limit, so start important. So as we skip before, kani mo ni siya nakataog yun last year. Ang guro niya tapos like. 是 creators 道真、慧祥、竞选 and Mark Oh, from mali ang Nanyang tatong Technology sa- University in Kailan siya Singapore. ang guro ka na? Hi all, we Ano are sila? Echo. Dementia wandering is a major external risk faced by dementia patients. It is estimated that 60% of dementia patients have wandering episodes, which can leave them in life-threatening situations. Our solution aims to mitigate these dangers by providing caregivers with an effective means of locating them and informing the community to make them home safely. Here is how our solution can help Uncle Adrian, who is currently experiencing a dementia wandering episode and is lost. Call for help. He presses the watch button to send an alert to his caregiver. This alert will also be sent if he has left uncompleted safe zone areas around his house or if he activated the alert on the companion app. This is Mr. Ching, Uncle Adrian's caregiver. He has just received the alert notification sent by Uncle Adrian. After verifying that Uncle Adrian needs help to return home, he will send out the SOS signal to activate the volunteers. Now, any volunteer near Uncle Adrian's location will be able to see that he has requested for help. Here is Mark, the volunteer. After logging into his volunteer account, he will be able to see that Uncle Adrian might need assistance and locate Uncle Adrian's current location to provide help. Upon finding Uncle Adrian, Mark will first enter the unique authentication ID within Uncle Adrian's app, and only then will he obtain Uncle Adrian's address. With the directions on Uncle Adrian's watch, the clear directional images using Google Street View, and Mark's assistance, Uncle Adrian can be safely guided home. With eHome, dementia patients can thus be empowered to guide themselves home, or choose to receive help from the community if needed. eHome leverages various Google Cloud platform solutions to provide a seamless experience for stakeholders. Users will interact with the presentation layer, which communicates to GCP services like Maps Platform and Firebase to provide key business functionalities. Developers will leverage our integrated CI/CD pipeline to help them automatically deploy a containerized application. Our operation layer also allows stakeholders to monitor the backend health via the built-in monitoring and logging dashboard. Our business intelligence platform built using Very and Chrome allows emergency services and caregivers to monitor patient activity and better respond to their needs. It task addresses the patients, caregivers, and the community's needs when facing wandering dementia. So that's all like ang pag-appeal na dyan atong solution challenge kaya hindi na itong pinagsanday para gina ninyo kung appeal mo pero pwede kayo ninyo dili human nun so okay na dyan kayo pero mas din ginag na yung maka-appeal na ito kaya wala hindi na paminawod sa atong club at ang importante lang dyan pasubmit lang yun so wala na, thank you. So a great round of applause for Mr. Lawrence Miguel Ibarra for enlightening us with the Google Solutions Challenge. And I think this is a very wonderful opportunity for us, not just to improve our skills, but also to help the community. I think that's the best prize of it all, to help the community to find problems and to provide them with solutions. And
with that, let's have another quick break. So for those na bago pa naabot, this is your chance to win some of our merch. So earlier they 3 people won sticker packs, and for this icebreaker, we will give out pins. So we have 4 pins here, and yeah, we have 4 pins. So good luck to everyone. So this is a very easy icebreaker. So if you have listened earlier with a sustainable or like the Google Solutions Challenge, earlier it was mentioned that there were 17 sustainable goals. So SDGs, 17 SDGs. So the challenge here is this is to test kung kinsa diri ang naapoy sustainable na mais na maka-retain og information og memory na dunggan ganina. So the first 3 individuals na maka-remember, like maka-name og at least 3 ka SDGs kay makakuha og mga GDSC pin. So ito traba kayo ang pin sa GDSC. So worth it jud kay siya. Pero I think paspas ra pud kayo to pag-present kanina. So ato na lang ni siyang gaag-alawan. So from 3 na SDGs, the first 3 people na lang na maka-name og at least usa ka SDG kay makakuha og pin. At least 1. 0. Zero poverty. Almost na siya. Kapit na lang Wala. Give chance lang ka sa ubay. Please lang forward diri sa front sa ganahan mo answer. Sige, daghan pa kayo ng chances na pwede mo. Forward lang. Okay, so Sir Chris, usa sa 17 ka SDGs na imong hibawan. Zero hunger. Is that correct? Yes. Tapos so, nakakaigin Sir Kikon lang. Oh, gusto pa? Napa? Yeah, so clean water and sanitation is also correct. So congratulations, Miss. Oh, napay last? Napay last? Sige, sir. What's your name, sir? Climate action. Climate action. Is that correct? Okay. Congratulations, sir. Oh, napay. Okay, so I think nasubraan mo diri og kuan award. So kinsa pa ganun mapas? Ano yung sa tubangan? Wala. Hatag good health and well-being. Yes, so correct, sir. So congratulations. Okay, so wala nakakuha og any prize karon. Don't worry, kay napasad may last na icebreaker. So after the next one, basig makadaog mo. So paduol na lang mo diritahan. Ayaw mo pag-uuo kay free ba ni siya? Okay, so kudos to all our participants sa icebreaker. So shout out nila kay naka-remember sila sa 17 na sustainable na goals sa United Nations. So now that we are warmed up, no, medyo hindi na kayo feeling kaya po nakakuha na prize. So mukha na punta sa technical side sa GDSC InnoVerse. So we have a version control, and this is the backbone of collaborative projects. And today we have our fellow officer, Ms. Jamaica Cavalida. So let's welcome her to guide us through the intricacies of JIT and JITHO. Hello everyone. I am Jam, the
frustrated fourth-year BSIT student and currently serving as your CEO. And Yes, founder. Let's go. Founder interest sa GDSC. so actually, I will be tackling about version control with Git and GitHub. So we will having also a short demonstration sa or mga hands-on. So, paano ko sa ako ang desktop? Ano mo, bro? If one, kita mo microphone. So, for a moment, please start. Ambil lang na dyan ang mic. The difference between and then some GitHub terminologies, GitHub features and best practices, then nasa yung GitHub issues for project management, then enhancing your GitHub profile with a README, and then GitHub commands for GitHub collaboration. So, familiar mo sa GitHub? Isa yung familiar or nakagamit na sa GitHub? Gamay-gamay pa dyan kuan magagamit sa GitHub. So, nalipin, where do you save your code? So, naiuban mo kuan, uban sila Google Drive or uban Messenger or uban asa na ilibutay lang code. So, karon muna mo take place using kuan sa GitHub to save our code, or it's like storage for our codes, and then for backups na sad. So let us understand what is the difference between the two. Kung saan si Git, si Git is a distributed version control system that helps you manage your source code. And then si GitHub is a web-based service that provides a platform for hosting and collaboration on Git repositories. So, kini si Git is ato na siya install sa atong local computer. Maka-communicate ta dito sa GitHub sa web-based nga service nga nga atong gamiton for saving our code, or saving our code. Then mo na siya si Git primarily focuses on version control or keeping track of your codes sa changes o sa katong mga naka-collab nimo dito. We can also, like, if nay mga situations man god nga ganahan ta mo balik sa katong nga version nga sa atong code, pero di na ta kabalik kay wala na to gibutang sa GitHub ang ato ang code. So muna importante ang GitHub for like Git reset. And then muna ang GitHub is mainly for collaborative platform, and nasa mga issues for tracking like pull requests and project management tools. Next is
GitHub terminologies. So here's the GitHub terminologies na mostly inyong ma-encounter when using GitHub, like repository, clone, branch, commit, fork, then pull request. So uban mispronounce nila ang repository, isa ay respiratory. Then next is we can actually ang respiratory no, respiratory daw. Repository na siya, repository. Okay. A repository is most basic element of GitHub. It's a place where you can store your code, your files, and each file's revision history. So repositories can have multiple collaborators and can be either public and private. So before you can use GitHub, before you can use the Git commands either, and you need to have Git installed on your local machine. So now Git bash, if we click this link, another day may may notes for this one para maka-download mo, or if need ninyo pwede sa ninyo i-search di. Then kung ganahan sad mo GitHub desktop for if you prefer graphical user interface, pwede ra sa para kung ganahan mo na view or GUI. Next thing is slideshow. Next thing is creating a repository. So dali ra jud kaayo pag create sa repository no. Like example akong demo tagamay. So pwede ra ninyo i-click dire. Sa org din ni nato nga sample repository. If pwede ra dire inyo new, and then ingana dire. So kung gani, if mag-name mo sa inyong repository, dapat unique name siya. Dapat wala siya kapareha sa inyong uban nga repositories kay di siya ma-accept. Dapat unique daw siya. GitHub starter demo. So pwede na to butangan to readme or na siya file din. Sa'yo na siya pag create of repository. Kina. So pwede na to na clone unya. So next is clone. You can clone a repository from GitHub to your local computer to make it easier to fix merge conflicts, add or remove files, and push larger commits. When you clone a repository, you copy the repository from GitHub to your local machine. So we use GitHub clone for cloning repository. We can have a little demo for that. Like ato ning kapihon ra ni. And then we can open any sa ato ang folder. Since naka-install naman ko og git bash, kay ang git commands is very universal. Pwede siya magamit sa Bitbucket or sa GitLab if dito nyo ganahan ma-store inyong codes. So git clone, then akong gi-copy nga ganina link from GitHub, link sa ato ang repository. So man na siya, na-clone na siya. If matuta sa directory sa kinang GitHub starter demo, GitHub so nanata sa sulod sa directory sa GitHub starter demo kay na clone na nato. Then ato siyang i-open sa Visual Studio Code. So lag siya.
So, muna siya, nag-open na siya. So, manito itong na-clone, na-kuan, na-markdown na readme. So, muna, simple as that. Maka-clone na tag repository. And then, next GitHub terminology is branch. So, ang branches allow you to develop features, fix bugs, or safely experiment with new ideas in a contained area of repository. So, ang concept sa branch is that ignakay kuan master or main nga branch mo na siya pinaka code base nimo nya. If himo kag branch, pwede mo na siya copy sa imuhang code base, katong original nga code base nga main, o nya, pwede ka dito maka fix back kag bug if naaman, or dito ka mo work sa imuhang features, dito nga branch, usa nimo i-merge dito sa main nga code base, para dili siya kuan, example, nailaing kuan gamit ato nga code base niya. Imo din gi-merge ang katong naay bug, so magkayamukat. Next is commit. So commit, similar to a saving file that's been edited, a commit records changes to one or more files sa imuhang branch. So makita na to ang commit na delay dapat sa kuan side sa ato ang repository, and then every commit na siya kuan SHA or hash nga nag-identify sa specific na change. So ato yung matrack kung unsa nga change ang atong nahimo sa code, atong na push dito sa atong repository, and then unsa nga mga changes ang nahimo, then og mga created changes. So just kuan tracking files. And then ang fork is a new repository that shares code and visibility settings with the original upstream repository. Forks are often used to iterate or ideas or changes before they are proposed back to the upstream repository, such as an open source projects or when a user does not have right access to the upstream repository. So if nakay repository niya, if nakay ganahan i-copy nga repository niya, ganan nimo ma-copy na siya dito sa imuhang list of repositories, you can fork. Ato siyang makitaan diri. Example, ingani fork. Then pwede din mo siya ma-change og name kung ganahan ka, pero same ang code. So di lang nako i-dayon. So sa'yo na siya pag fork. Then ang fork, ang original nga fork, example, nakay gi-fork na repository, ang original nga imong gi-fork na repository, mo na siya gitawag nga upstream repository. And then ang katong kuan, imuhang na fork, mao to siya downstream. If kuan, example, kining na fork na po nga, wait, katong repository from GDSC CTU, search natin. So kini na search na fork ni nato. So ang naana ko is downstream repository. Meaning kini siya pwede siya dili siya automatic nga ma-sync ang imong changes dito sa original nga repository nga imong na kuan na fork. Kinahanglan pa ka mo propose or kuan mo pull request para ma-merge sa katong tagiya dito sa imong ka-collab. So next is kuan. So pull request, sa mga natong pull request, let you tell others about changes what you have pushed to a branch in a repository on GitHub. Once a pull request is opened, you can discuss and review the potential changes with collaborators and
add follow-up commits before your changes are merged into the base branch. So mo na siya ang ang concept sa pull request is kuan if mo mag-create ka branch na kuan mo pull request ka nya na mo check sa imong ka collaborator mo check sa imong code if di ba siya mo create of conflicts if okay ra then if okay ra gani pwede niya na i-kuan i-merge mo na mausa na sa isa ka code base sa pinaka main. So mo to mura siya if nalibgan na mo, you can ask. So mo to na mura libog-libog uban kung bago pa ka sa GitHub. Daghang mga and you can explore pa jud sa GitHub kay daghan pa yung mismo ako wala kinang di pa nako di pa kayo ko kuan sa GitHub kay daghan pa siyang mga features set and so mana next is GitHub features and best practices. So kini GitHub issues for project management. If you are familiar with Trello, it's like kuan more siya Trello sa GitHub. You can actually kinang maka-kuan ka maka-trace ka like mga to-do list nimo or unsa ba mga ingana gani like if kini siya nga issue is for planning or kinang currently building ba or na behind or mga done unya for me personally I use GitHub issues. So diri GitHub issues diri ang GitHub issues wait lang balik tas ako ang personally I use GitHub issues kay sometimes mo ma-encounter ko the same nga error kunya isa na kinang maka-encounter ko the same error niya na kuan nalimot na ko bagyon sa na ko pag-resolve so dira ko mo kuan og isa na GitHub issues akong dili dapat ay sa pwede siya example mag-create a new issue gamit sa dang issue kay if naay mga kuan wala na wait lang nawala siya okay na so gamit ang issues kay kung if public imong repository pwede ang ubang developers motubag sa imong error or pwede sila maka-resolve so example na mag-contact trust issues submit pwede na to i-assign sa atong self o ganahan ka kay mo sobra na sige and then if projects katong projects nga atong example kining project management pwede na to i-assign and then mo submit tag new issue so open na siya so pwede na ang uban maka-comment or maka-resolve ani nga issue ma-resolve ba na and then pwede na to siya i-kuan sa status if kuan ba siya backlog ba siya or something in progress ana then yun na siya then pwede na to siya i-bilan sa para mailhan kung unsa na siya nga issue bug ba na siya or invalid or invalidated then we can close it if atong ikuan if i-check na to sa kuan so, wala pa siya na link kay kinahanglan pa di i-link ang trust issue i-link na to sa project management example priority urgent
So i-close na to. Ano kaya siya wala na link, no? So anyways guys, mo to ang pinaka concept sa project management. Like pwede ka himuog like mga Trello gani nga makabalo ka kung asa nakadapit sa yung imuhang project. Nya kami wala like kini na siya Trello ana. At kuan sa marag na paano ko na nalapas na ko. So kini last another features that sa GitHub is you can create your profile, you can set up your kuan gamit ra ang readme or ang markdown nga file. Kina. So nay uban no, makakuan daw sila, makakuan daw sila, ma-hire daw sila tungod sa ilang dindot daw nga kuan. Char. You can kini na ang mga links you can access this na ani sa Notion na provide na sad. Example kini. Nara siya generator para dili ka dili lisod ba para mo kuan sa imong profile. Example sa ako uy, pag mura man ka flex. So like anani nga cards if ganahan mo, anani nga cards ganan ninyo i-set up sa inyong profile, pwede ra jud kayo nya. Masayon siya if mo gamit pud mo ani like mo kuan ko lang sa akong username sa akong GitHub then mo na makita na dire. Then i-copy ra ninyo ang asa ni kining HTML nga code dito sa readme. Example kini if mag-edit ko din siya. So kini if atong i-edit puro code sila na siya. Hasta i-paste mo sa picture, mahimo sa siyang codes. So di mo ka-paste as in like picture jud nga code jud siya. So yan na, pwede na ninyo to i-paste if ganahan mo himuhimog ingan ni. Kanya like nasad ni if you want to kuan edit sad like social nga na imong username. So mga inani. So I hope mo explore pa mo sa GitHub sad. Murag true. So karon Git commands for GitHub collaboration. So these are just the GitHub commands no. Dili siya kompleto kay di sa nato ma-cover tanan. Actually daghan kayo mga Git commands nya kini ako ra ning na kuan for collaboration siya nga mga Git commands. Pero natay workshop actually nga nahimo na kuan ako diri sa GitHub. If matuta dito sa org na to natay org waya nga sa GitHub. Char. Right true. So if manhiro mo dire so natay isa ka repository diri no. Pwede ninyo practicean for collaboration. Actually, you need to if wala kang may GitHub account, pag-create na mo.
kuan na diri mga steps kung unsaon like first contribution ninyo if mauman inyo running first step niyo is fork this repository, then clone, then create branch. So kini siya dapat mag-use jud taning git commands para ma-familiar sa tas mga git commands kay kana siya very essential when tracking our files and also pushing our changes dito sa repository. So ang kinahanglan na din ninyo no is ang kinahanglan ninyong buhaton is inyo rang ilista inyo ngalan dire with ilista niyo ang ngalan niyo dire with your GitHub profile or GitHub account nga link. If ako ni siyang i-edit this file, so pwede ra mo sa online mag-edit like inani. So pwede niyo suhiro niya. Ilista niyo ngalan or pero nagyapon ning square brackets o o kining parentheses para mahimong link ang imuhang imungan. So if commit changes ay cancel na lang. If example, so mag-demo na lang ko no. Napaba ko time? For example, kini na fork naman ako siya. So what I need to do is mohimo ko change dire. So first thing is na fork na nako, step 1 is check. Then na clone and then maghimo na lang ko ako na lang i-clone di ay. Wait. Dire lang gyapon ko maghimo og git clone. So atong git-clone ang team collab nga repository. So mato to sa yung directory which is team collab nga name. So wala siya no. Fatal error. So kung ani man gani repository not found, I think na clone na ako pero wala na ko na remove. Wait lang. CMD. Clone. So ato nang kapihon ra ang link. So mo to siya. But unsay kon day ato tong last nga error then ato ra to sa directory sa team collab. Then atong i-open sa Visual Studio. So simple ra ni siya kayo iguran yung add in yung name sa contributors. Then I think na mo provide me certificate for this. So yes, I trust. Example kini mo imong gamay nga changes. Sabon nag-add ko ana. And then mo next is so doon na tong nasa
repository. Naka-create na ko ay naka-kuan ko og gamay nga change. And then ato ni siyang i-copy nga code nga git command. Maghimo pa ta og maghimo tag branch, another branch for this before ta maka kuan create og pull request. So ma-open na tag terminal if pwede siya terminal yung gamiton or git bash. Since universal naman siya, we can use it here. If kuan like branch name, ilista na to branch name, sample branch 1. So na to sa branch 1 sa ato ang local nga repo, and then next ana is example ato ang name is git jam sesh, then mo na to tong nahimo ganina, then atong i-add kung unsa nga file ang atong unsa nga file nga asa ta naka change, nakahimo og change, sample kini ay wait. So ang file nga atong na kuanan og changes is ang git add contributors. Next is so dito pwede di ay maka-commit no, or if wala siya message, kinahanglan siya na siya message para indication na sa kung unsa nga change ang atong gibuhat ara, like nasa day siya quotation para kuan ay for an example add something. So isa ka file na change sa ato ang kuan naka-commit na ta pero wala pa to siya na as in na push dito sa repository, so di pa nato makit-an dire. Ato na siyang i-push dito sa repository nga atong ginganlan og branch 1 kay napamanta sa branch 1 nya kining origin, ang origin nato is kuan man, ang default nato ato is i-push na ang meaning aning kuan, ang meaning aning sana git command is git push, dayon origin is default, i-push sa origin sa kining u is upstream, origin is default nga or dito sa ato ang repository dito sa GitHub, and then atong branch nga atong giname ganina branch 1. Next is to na kuan to git push. So step 6 is submit your changes for review. Wait. If ato ni siyang so na siya 2 branches na. 2 branches. Kay katong branch 1 ganina. Kini wala pa ni siya na merge. So magawas na siya katong branch 1. Wait lang. So magawas ni siya if mo kuan mo inyong gi-push dito sa example mo dili na ta mo kuan create pull request, and then iyan ang i-compare i-merge di ay pa di ay i-compare, then sa imong account so open nya if sa inyong nga so dala mag-check pa siya
So sa inyong nga kuan, mag-wait pa mo kung ma-approve ba na siya or di sa inyong end kung mo kuan mo propose mo og pull request. So wala siya kuan na siya, wala siya atong i-merge, confirm. Wala ra siya conflicts. So goods na. So atong na-create ganina mao ra man ni siya. Kay ang inyong next ninyo nga buhaton is kinaman. So i-add lang yung name o inyong GitHub accounts dara para malista. Ay. So dara also ko ano kinang I hope inyong sulayan sa tong workshop na to dito sa ato ang org nga repository. So you can nasad ni sa Notion sa pwede ra mo na nara dito yung link for this or you can search this Google Developer Student Club CTU. So thank you. I think that's all for my part. And a tool for us. And all right, since we are done with Git and GitHub, we will have another icebreaker. So can someone excites icebreaker, guys? This time we will give away lanyard. Go. We will give away lanyard and the sticker box. So wala pa ta sa shirt. Maybe sa atong future events, natay shirts na giveaway. For now is we have 2 stickers. This is for the easy round, for the medium round, and for the hard round. So since medyo intricate man dito na topic GitHub, since natin ipang discuss, wala natay 3 times sa round. So with that, sa atong first round, it's very easy na dun. So kinsay ganahan maka-daog og prize. Dol-dol na lang daan gamay. Imaulhan mo. Alright, so sa first slide. Sige, so let's start with our easy round. Kanisha is you only have to give the word what it is. So the first one na war is sa tubangan. The question was, what is the most basic element of GitHub? So it is a place where you can store your code, your files, and each file's revision history. So this can have multiple collaborators and can be either public or private. Isa? Sige, so ready na? Balik, wala na dito. So, ready na? Sige, so, let's start our easy round. Go! Answer? Repository. So, is that correct? Yes. Since this is the easy round, you have the stickers. Congratulations. Okay,
Dito kini siya ibutang sa iyong tumbler, sa iyong laptop, or sa iyong kanang notebook. So, kani siya, open-ended din siya na question. So, although medium siya na round, para na ako easy rin siya kaya it's your own opinion. So, I think it was already tackled earlier na unsa man to ang mga best features or mga best na practices of GitHub since users man jud ka o kana inanino for coding para ninyo unsa may benefit ato niya. Sige sir. So, my opinion, the best features sa GitHub kay first kay collab ka sa imong code developer dayon dili siya hassle kay if nakay commit nga mga codes mura sa immerse dito then so dili na ka mag like Google Drive or sa dayon na yeah and murag dali ra siya bitaw ang example kung sa imong code developer kung like nakay need i-commit kay maka-commit dayon ka dayon best practices sa opinion kay every mo commit ka kay dapat mo add ka o comments like comments kung unsa ang imong gibuhat ang mga features in order nga ang imong code developer makahibaw sila if unsa imong gibuhat nga features and yeah more mo ka Congratulations, naka-sticker. So, sa hard round, isay gana, ay kanin, lanyard na dito siya, guys. So, for the hard round, kanin, earlier, it was also discussed unsa ang differences, unsa yung mga similarities sa Git o GitHub. Dili spelling ha, bantay di mo spelling. So for this hard round, you have the lanyard. So kung ni answer, doon lang po sa tubangan. Ano sa'yo mo name mo? Ivy. So mga sa para mo differences. So for me, kaya ang similarities sa GitHub is to manage ang source na to. While ang differences kay ang sa Git is sa which is yung sa GitHub kay para na siya sa para sa local na storage while ang kanang GitHub is for web based na mabutangan mo sa imong source. Is that correct, ma'am? Yeah. Oh, accepted. So congratulations. Napatay one lanyard diri pero sa next na siya na kanang additional na game. So with that, let's start the next one, which is about warframing and prototyping with Figma. So, since design as a graphic designer, it plays a pivotal role dun sa innovation. So, technology na mo develop is very important na kabaw mo unsa nila features and the design is not all about aesthetics lang, kani-kani siya tan-out. So, to shed light on warframing and prototyping with Figma, we have a design virtuoso in our midst. So please join us in welcoming Ivan Seralta to the stage. So, nasimit din kay patong pang slacks guys. So stay put lang guys. Nice natin provide after for my end. So, quick introductions about ako kay I am Ivan Seralta and I am the lead of GDSC and I am from College of Engineering, Computer Engineering, third year, but I am more in the software side of things. So today I will be discussing about wireframing and prototyping. So wireframing and prototyping is important din siya kayo, especially in designing before coding. Important din siya kayo ito. Then for next year is natay ideathon. So wireframing and prototyping is important din kayo sa ideathon. So what we learned in this short workshop is we will learn what is a wireframe, what is a prototype, what is Figma, setting a Figma account, and creating your first wireframe with grid and constraints for responsiveness, and last is creating your first prototype. So
na ni hands-on workshop. So kung kisay ay kanang code ad kanang pan bitaw murag code ad if sa coding kanang musabay mo sa ako kay nay if kinsay makaunang pagbuhat ma-replicate sa akong gibuhat kay nay lan niya dihatag. And so quick questions first. So who are into front-end development here? So kanang designing stuff. So not sir, since I pataas na sa kinsay more into front-end web development. Ay na silang Josh, silang Juan, Carlos. So gamay ra day into front-end development here. So mostly kay nasa back-end jud siguro diri. Ng mga mysterious person. Then Juan, who have used Figma here? So bay mo kagamit og Figma diri na side. Wala mo gamit. Kagamit ang Figma. So siguro ang mapakagamit ng Figma, basi kung gamit sila kuan ng Canva or kuan, Canva or Paint. Adobe XD kuan na ng mga trabaho na mga siya. So first kay we will explain what is a wireframe. So wireframe basically kay basic blueprints na siya. So kanang structure, makita yung structure sa app, sa website, sa final product. So na kita dre ang wireframe kay ang skeleton of your app. Then there are 3 types of wireframe designs. The first is low fidelity wireframes, next is mid fidelity wireframes, and high fidelity wireframes. So ang low fidelity is pinaka basic ra siya, mura siya sketch sa kuan kanang layout. And then mid fidelity is tunga-tunga siya, so tunga-tunga siya sa low fidelity pero dili po siya ka polished or ka nindot kaysa sa high fidelity wireframe. So ang last kay mo na siya murag pinaka final jud mock-ups sa inyong website or application or such kay mo ni siya high fidelity wireframes. So mo na siya example sa so wala sticker pero kinsay makatagayon sa niya na type sa wireframe nito bisa matulog ay fidelity kanin na ani katong so next is prototyping. So after wireframing, we will do prototyping. So prototyping is like simulation, mag-connect sa kada pages para mo siya magporma jud na app bitaw kung unsay kanang ang sa user, unsa jud ang paagi pag-interact sa user. So mas siya sa prototyping. And then so what is Figma? So Figma is a web-based graphics editing and user interface design app. So pwede mo dyan makagamit sa Figma, so wireframing websites, designing mobile apps, prototyping designs, crafting social media posts, and everything in between. So personally, I use Figma in doing web development, designing websites. So Figma has two features. So first is Figma design, and next is FigJam. So today kay atong i-tackle is Figma design. So ang FigJam kay siya online whiteboard. So gamit niya siya namo sa GDSC Philippines kay mag-meeting. So FigJam kay mo siya pang brainstorming bitaw. Kay mo siya online whiteboard na yung mga topics ninyo i-tackle. Pamura Jamboard. O mo siya sa FigJam. And then Figma design is mo siya pangbuhat sa kuan para pag-create, share, or test sa design sa websites, mobile apps, and others. Then, mao ni siya ang ibuhat na kuhan. So, mao ni itong buhaton karon na katong wireframe ang prototype. So, ako ni ibuhat kahapon. So, ang first day sa pagbuhat sa Figma kay daghan magulay account niya. Na may laptop sila. So, ang first kay pagbuhat sa account. So, before that kay, pwede niyo ikuha ng link kay nadiri ang steps, bitaw detailed steps and the links po. And then, ako dali ka ito, i-download na image unya na gamiton para sa akin bitaw. Kani dali kani or kani logo kani app image ako na sa quad Notion. So feel free to kani save ning link kita na niyo or wala may card scan kani https bit.ly InnoVerse Notion. Goods na type 1 if kana type 1 if nakakuha na kani bit.ly na so first is set up tao Figma account. So daghan magwala ba account so buhat na diri. So
Pro tip is you can use your CTO email for premium features kay kato before gamit ko personal ako na email kay murag 5 ra mo siguro ka kanang 5 ra ka files na mabuhat ay ganun kanang 5 na file ito yung files 5 ka design siguro. So, if personal pero kung CTO email kay daghan kay features basta CTO. So, first kay head on to www.figma.com. Naman mo sa figma.com? Ano ba? Then, how about there sa left side? Naman sa figma.com? Naman sa figma.com? So, next guy, and then ngayon kita get started. So, upper right, tata? Upper right, can you get started? Or sa lang galing black na get started? Hindi na familiar kayo kayo. Mura bago na ang user interface. Ano ba? Gamit na Figma. Nanakatan. Sunod kay, if wala pa kay, pwede nga ba create a new account using your email and password. So pwede po ka mo gamit ang third party login method. I think it's fine. Pwede ka mag-sign in using Google or Google and pwede ko Facebook. From Google to sure. So next kay pangutanon kaniya, then type sa imong name and then kind of work you do and daghan pa siya questions, so continue to select and fill out the necessary questions lang. So then you'll be asked if you want to create a free or professional account. So for now you can choose free account if bago ba. And then next kay na hindi ipakita na kung kaning design with Figma or whiteboard with Figma. So katong ganyan whiteboard in Figma kay mo na sa Fig job. So ang design with Figma mo to sa ganyan from Figma design. Then pilihan design with Figma. And next is you'll be greeted with a quick onboarding guide after. So nani siya tapos start a new file or practice mo here. So pwede po din i-click niyo siya start a new file. Pwede po din mawala guys ya. Pwede po sa igbaw sa upper right pwede kayo mag-click yung blue design file. Nako yung notion na nakabuhat mo account bro? Set up of Figma kanin mo na makita. So na may Figma account, so congrats sa mga next step kay na may account no, nakabuhat ng account, nakasunod na sila. Kao, diri, nawata na mo sa sud, katong murag pang design. Kadiri, kado, kado. Amo bay. So, first kay create your first wireframe. Bumalik ko dito sa Notion para kita sa step by step. Kahit ito ako straight. Ako sa ito. So sa first step in doing your wireframe kay i-change ang file name. So makakita ra ba or mukha dyan ko dyan. Mukha dyan ko dyan. Tayo mukha dyan. Dito sa ibaw. Pwede change ninyo anything you like without sa inyo kailangan. And then, na-change na yung name direct sa ibaw. Sa kanin sa top center. Kanin direct, type. Kanin direct. Wala makita. Wala. There do, nara. Kanina sa ibaw. Change yung name. Natin. Pero wala lagi. Sa'yo problema sa dulo. Goods na. So, sunod kay atong buhaton na atong frame. So,
Press F sa keyboard. F. F. Nakadirisan ng mura yung designer ba? F sa keyboard. Nakabay. Kaning F. And then, makita din na ay phone, tablet, presentation, watch. So, karon kaya ito lang gamitan kaning Android large. And then kay kung gamit ako ko layout grid, so nagamit naman ito na mas tanggal. Layout grids kaning napita sa plus sa kilid, kaning sa right side. Makita ba layout grids? So kaning check ni diri layout grids, and then ako naman kay columns. Ang columns diay sa kuan is best practice sa columns kay upat sa mobile, 8 sa tablet, and 12 for desktop or kuan websites. And so gawin na 4, and then margin kay 30. For 30 niya, stretch siya 20. Kanit rin sa columns kay 4 ang count, and then margin is 30. Niya type is stretch, and gutter is 20. So, pwede po niya add-on niya 35 o 40 ang kuhan, 56 naman, pero mo na siya ang 30. Ito doon, Dexter 30 daw ang kuhan. Margin, kaya ako personally, 20 naman po kayo. Morong ka pa nakatunan sa Coursera, 20 na margin. And then, next kaya itong i-add kay kaning kuhan, kaning horizontal. Kaya since na naman tayo vertical na lines, kaning grades, so itong kay horizontal. So, balik na kaya pa na diri sa plus. Kanina yung plus diri. And then grades kay, click ng grades niya, i-change na siya into 1 rows. And then ang rows kay ang count kay 1,000. And then ang type kay top. And then ang gutter is 0. Okay. Dito sa rows na naman yung rows. Ang count is 1,000. Ang type is top. Ang height is 8. Offset 0. And then gutter 0. So, after that kay, muna siya itong pinaka-first na kami ito, kaning frame. Pro tip, you can, if naggamit mo may MacBook din, hindi mo gamit ang Command G or Control Shift 4 or Shift G for Windows para ma-hide o unhide ang grid. So, Shift G, ay pwede siya makuha para paano siya. Tapas na diba? Shift G. Pwede mo siya makakuha sa tanggalan. Pero alternatively, pwede na po din sa kanin sa pilig bitaw. Pero mas sinatang sa keyboard kay ano. Aesthetic. And then, mana sa part 1, na may kuhan, kaning frame. Nakabuhat naman eh. Nana, ito, awat dito sa left side. Kamu lihat dong, kau tuh, kamu belum besar, kau baik, sige, so, ada yang tas lakukan sa, your first wireframe part 2, so, since kuan makita o tulo ka screens dire kay first is kuan katong splash screen, katong i-open sa app na mo kita na logo. And next is the onboarding page, and last is kuan atong button is login page. So, tulo lang ang button. So, kuan i-click ni frame, kaning frame niya. Pwede po Control C, Control V, pero pwede mas nila if kaning Control D na lang para click it. Moro ya po yung kuan. Pwede ka mo Control C, Control V, or pwede po Control D. Tulo na yung frames niya. Kamu ya? Tulo na. Kamu ba Rex? And then, change ito title sa kuan sa kaning kada frame. So, sa left side is, i-click nyo na direct sa ikbaw yung text bitaw. Ma-rename na siya. First kay splash screen. Next is onboarding page. And last is login page. Mana na kuan sa ikbaw. Splash screen, onboarding page, o login page, kaning tulo. Kama do?
Type 1, type 1, ano naman? Type 1. Type 1. Kama do? Dito. Type 1. Ay, lagi ka sa mundo ko na lagi. Pastor, lagi mga idea. And then, kay, i-list na to ang requirements sa Word content doc. So, kanina yung top ay, dali ka sa Figma kayo na siya, yung ang palitan dali sa app logo, kay magbuhat ka rectangle dali. Rectangle at ang logo diri niya dali kay text sa buhat ka murag rectangle bitaw kada content doc so para madali kaya ato na lang idiretso requirements so for the splash screen kaya atong requirements ay kaning kuan kaning kaning duha na upload update so ato lang tangan sa ikaw type T na lang or kaning sa ikaw press T nya ato lang madak-an ko ready to up logo upload. Natay kayo niya mo yung requirements sa card kada frame. Na may upload go up name sa ikaw ba? Upload go up name. Type 1. Type 1. Ano ay? And then for kuan kaning sa onboarding page kay natay image, up name, details of action buttons. Ang action buttons ay mo ning kuan login or sign up. Ato lang ni copy para makuha siya. Image, upload, details. Mao din yung pagpapasabot niya kana moro siya gi square bitaw o rectangle kung unsa siya na kuan unsa dapat ibutang diri so para madali kay ako na lang dito ani upload ko login fields para na sa ibaw antay na naman diri sa ikaduha na kuan ikaduha na frame kani image up to action button sa text ano type 1 ano dia right then for the last requirements kay diri sa login page ato ibutang kay mga nang-copy paste para upload ko, login fields. Login button. Then create account. Ano mo na ito ka requirements ay ibaw? Ano mo da? Tulo ka requirements kay kinsa raw yung account na design kay nabayaran yun? Mana nagbuhat siya? Gabi nagbuhat siya? Okay, so ang sunod kay ano sa kuan so buhat sa loob o na kay low fidelity wireframe sa splash screen so atong una panan kay mag-add kuan square rectangle man sa kuan mo bigmo so at the rectangle nya yang dimension is 140 by 140 so kaning diri sa right there kay 140 1 by 40 ang butang kaning width and height kaning sa right side 141 by 40. And then, pwede rin yung butang dito sa kuhan. Ato na yung position namin. Ano may kaning kuhan? Kaning rectangle? Kaning R ni siya niya, 140 by 40. Di ano, type pando. Kaya niya ba? Ay, daga lagi sa. Tungaan lang namin yan. Dire ba yung sa mga kamay? And then kay rectangle naman siya puro para mo resemble siya as kuan kanang image kay adan siya lines kanang murag kuan with a cross bitaw na line so kaning press lang og L sa imong keyboard and nga diri yung kaning sa line and then dire po sa pagkas and we have
Kaya ano yan eh? Image placeholder. Kaning kuhan na cross. Akuan ba sila? Ikaw ba? Ano nakainganin? Nine lines. Kamu na do? Na may ani? Sige, sige. Sige, nana tayo ikuha image placeholder. After guys, ato rin niya siya i-group dahil gagamitin mo niya ito ganiya. Tao niya bitaw sa image o sa para sa tulong ka screen. So, ato rin niya siya i-group. I-control select lang siya. Kaning tulong. Kaning shift click, left click there. And then, group selection. Group selection lang. Shift, left click kaning tulong. And then, right click, group selection or control G. Para sa kanang magamitan mo nga sa niya para copy paste lang dito sa diyo ta mo buhat. Kay pwede mo na ma-resize. And then, if naanay ko ang kaning square kay add tag text sa kuan ang pangan sa app. So, type lang dire kuan, press lang di sa keyboard. And then, makita siya kuan dire. So, ang pangan sa itong app dire run niya, tuldok. Static ka ni run. Tuldok niya ang font size kay 64 niya, bold. And then, ato na ni kuan naman yung sa iyo. And mara ni siya atong sa splash screen kaning low fidelity wireframe. Kaya na may aning kaning logo niya na ay kaning run as what. So pwede rin siya center kung sa inyo lang pero akong gituan kay ang margin niya ay 172 sa top. Pero pwede na po kuhan, kita inyo gusto, pwede mo focus ka may inyo kuhan, touch inyo. Then ano tayo kuhan, kanin splash screen. Then next kay, ang onboarding page, so pat mo siya book na tayo image, update, may transaction button. So, ang button kay mag-add of image placeholder. Pero atong, since na naman tayo dali kuhan, kaning image placeholder kay, ato na tayo, copy paste, control C, control V, or control D. And then, ang size na niya, diay sa kanin sa app image bitaw kay 360 by 416. Okay. Dali na may yan image do. Image placeholder para sa onboarding page. Kamu dia do. Kamu bay. Kamu dia do. Kenal. Sige. So next is one. Since na naman tayo app name, so add daw one app image day. Yan na tayo utang tag app name sa ubos. And then tira niya po yung hindi sa info. And then change the font size to 32. Ang sabi 24 eh. Then type ka around. Ang name sa app, tap ko na dyan. Niya, bold. Ano may ano daw, ano yung app name sa sa image? Run ng title, pangapangan sa app, kailangan mo dira. Kamu dado. Kasi come is, kamu dado.
And next kay kaning detail sa app. So ang una day kay kaning your smart and personal fitness tracker. So ang gamit naman ni kay size 32 niya bold. So pixel day ang gamit sa smart pick mo. So 32 pixel ang bold ang kanana na kita pixel. So size 32 ang bold. Okay, so nanay ko kaning your smart and personal fitness tracker. So detail na siya sa app. So punta na niyo po sa kuan diri. Ato ipan ang sa exam. 11. Ay. Ano may ano daw kanina sa kuhan? Detail sa app. Sa size 32 niya, bold. Ano mo diya daw? Diya. Okay na, miss. Now, bye. Easy. Kamo, bye. So, sige, so, kuhan ka may kaning free forever. Ano ka sa free forever? Size 16 niya, kuhan na, regular. Adin regular. So now they call it 16 and free forever. And then mag-add kuan login and sign up button. So ang login and sign up buttons kay kuan nagyapon siya. Rectangle na siya. And then dimension kay 300 by 48 pixels. So mag-add na dali ang 300 by 48. And then control D na siya. Control C, control V, mara diya. Ako na lang siya po. 20. Ano may andi yung buttons? Kanina rectangle pa dahil direct. Ito ka po. Akan, 300 by 48. Ano kaya naman may dire? Dua ka buttons, di ba? Kamu dado? Type 1 do? Kamu dado? So next kay mo tag text dire sa kwan. Kani bitaw sa button. So ang size niya kay 16 niya bold. So ang text na kay login and sign up. Pwede ka mo copy dire or pwede po ka mo type copy. Sign up. Mamay nga nito, login and sign up sa card, yung button sa boss. Ano mo diya? Kamu diya do? Kaya do, dire na sa right side. Ano mo do?
Wala pa? Sige, sige, sige. If na may questions, raise lang hand. Ikaw, boy. Kamu dia dong. And then, okay na siya sa kuhan sa kaning sa onboarding page bitaw. And then, ang last sa our frame kay kaning sa login page. Ang una kay Malta kuhan kaning image placeholder, so instead of magamit sa kaning ato na ni copy paste, control D and then drag. Nasa login page kay kuhan 100 by 100. Center siya. Kanina may kaning upload ko diri sa login page 100 by 100 yung dimension. Yang kuan y kay 96. Parang ang center na daan. Yang x kay 130. And then next one kay what text for the label of the login field. So paano siya yung email and password, so ako lang butangan sa label. Ang unang button kay kaning type T, press T niya label. What a rectangle balik, pero pwede rin po di na mag-rectangle balik, ganyan na lang kami yun without control D para madali. Same man sila for dimension, pwede rin doon label. And then instead of magbuhat ko is para sa username o para sa password, pwede rin mo siya i-control D. 21 yung po. And then change the text to email. And then tapos kay password. Ano may ganin na fields? Kaning email o password? Kamu ba? Basta. Kamu daw? And then what? Added kaning forgot password kaning sa kilid at forgot password at text. So ang iyang size kay size 12 bro. Pwede na may kapiyon na lang na forgot password. And then regular na siya. And then size 12. Natay ko ay sa email o sa password. Ang yan y kay 229. So, para makuha siya daan, hindi na katamay sila niya position. 229 ang yan ko margin top. And then, next one kay mag-edit, can you remember me? Ano remember me kay paano siya button and then ay button I mean rectangle and text. So ang kuan sa kaning remember me kay ang size dimension kay 33 by 33 ra, yung size sa kaning remember me na text kay 16 ra, so add rectangle na. Itragay niyo yung tapihan dire kaning password niya 33 by 33. Then add your text to the 416.
Anong email, password, o ganing remember me? Kamay? Anong remember me kay Kwan? 33, by 33 ra niya, 16 ra, pixel number. Ikaw daw? So, wala na Kwan, can you remember me? So, ang last day, so done day kay kining sign in. So, para madali siya, is kapiyo na rin yung madali ang Kwan, kanito control, shift select, kanito shift select, and then control C, control V, or control D. And then change lang ang text sa sign in. And then center na lang po dito. Sign in. Siguro 50 margin top. Ano man yan ito? Na-fields, email, password niya, sign in button. Ano mo diado? Kado? Kamu diado? Wala pa? Kamu diado? Wala pa? Sige, sige. Sign in, kaya i-copy rin nila sa kanila lagi. Ako lang i-control yung ina. Change ng text para madali. And then kani, 33 niya, size 16, count pixels. Number B is 460. And then ang next na itong yan, kaning ang last day na itong yan sa kaning wireframe, do not have an account or to create an account. So again, i-copy na ito 1 with rate, control D, and then and then create an account. Ang text na do not have an account kay wala 16 na viral. Copy na lang. Then ato lang i-address lang ba yung 8 Okay, so far, mora ni siya sa kuan, aning sa tulog, sa splash screen, onboarding page, o login page. So, minsan na nakakuha dito sa kanina part, sa website, dire, Saya mabuhat ta sa kuan. Mana dia? Wala pa. Saan? Sa kanina ba kaning dunat haba na kang sa kanina? Lapas ni game mo na ka. Check ko lang. Ano? Ako ba? Asa mo na pinta ba? Basa lang yung notes. Basa lang yung notes. Sa likod ba? Ikot sa mabay? Si Kuan, si Delbert? Kung sa mga Ako sa mga So, good sa madali sa kaning tulong ka frames, no? Okay, so, next na part na proceed na dali sa pag-design sa atong ano siya ganang level to high. Ata ni tatol. Next. Awan na kay ang upload ko kay pwede po mo magamit sa internet if makonect mo, pero pwede ba mo kuhan? Kaya ako rin ibutang sa Notion, bitaw, pwede nyo i-download na lang para kuhan. Pero pwede mo mag-download sa internet. Logo. Parang access mo sa Notion? Ay, access mo sa Notion, Carlos? Access mo Notion? Wala. So, pwede rin mo ako sa kuhan na para makakuhan mo sa ating design, bitaw.
Kanina, InnoVerse notion. InnoVerse notion. Nati ay atong part. Naka-access na mo ba? Gusto mo na ba? Ako ba? Nakaka sa notion. Or pwede mo naman ka-search sa kuhan nila, internet. Kung gusto ninyo nga kuhan. Na image, and then for kuhan, atong i-replace ang kaning image placeholder with our app logo. So, I don't know, dito na siya magana, dito bitaw sa field, dito magana sa kuhan. Upload. So, dito siya magana. So, ang buhato na lang kay, dito sa kaning top left, na i-place image or video kay, select kayo nito rin niya, i-click dito rin. Kuha na image, our logo, and then, kuha na ni, dito kaning lines. Natay kuhan, natay sa splash screen, and then kaning sa dati ay kay i-change ako ang accent muna siya kaning pares bitaw sa order ning tao, and then as order niya kay kaning it's kuhan 4285 F4 kaning hex code mo na joke seta kaning si kuhan Photoshop right. And then, splash screen is now done. Adjust the position based on your page. How did I go? Adjust it. And then, nano may yan, diba? Kani sa splash screen, ang logo. Don, Carlos, nano may yan? Oh. Okay na, dili na mag-ano niya. Ano na buwan? Dili, wala pa eh. Wala pa yan na drive. Kamu dia dai? Ya. And then, there is in Heidelberg, kamu dia dong, masama. Sige na. Hindi na mo makano image na. And then, kuhan kami sa submit video, up image kay dari butang products. Then change sign ito eh. And then there is one kaning buttons kay kandi ang color sa button ni kandi, and then ang text kay white. Ang kandi po kay white, ang text, and then ang button kay black. Baka na nag-black. And then kuha niya kay ang bordering views. So wala na tayo sa kuha sa wireframe para sa onboarding page. So next one is sa login page na lang ang last. So para sa kapong button niya is place image or video niya upload ko dire button. Remove na lang kaning lines. And then kani kay ang fill ani is white track, and then one without stroke na black, and then 50% ang opacity dari put white na stroke na black of 50% opacity, and then icon border radius niya content tayo ng border radius, and then dari put sa kani sa gapon. And then, ang stroke kay quad. Ang stroke kay, ang color niya kay katong accent ng F. 4285 F4, then border radius of 10. Then, ang next one kay sa signing, white na siya, ang color niya kay. Then, border radius kay 10 siya. And then, ang last kay, kanin sa create an account, ay white ang image, ang text, and then black ang fill, and then border radius and type. So, mga siya tungkuhan lang kaning wireframe. So kasi, nabuhat na sa talaga niya. Mas ito ay kasap pa naman ka. Wala ang buhat.
And then, since we are done with Warframe kay, apa yung Warframe na no? Redo. What ang Warframe? Dex. Redo. And then last kay last kay prototype. And then ang wato na sa prototype kay kaning diri sa right side kay kaning kaning plus bitaw diri kay yan na diri para makuha siya para with prototyping. And then sunod kay kaning sa login kay once click ang login kay diri. And then ato lang i-change ang yung transition guro kay siguro kaning slide in put kay slide in na sa buwan. So since nanatay kuhan, atong ipag-work, nanatay kaning Warframe niya, ang prototype kay kanirang kuhan, duha ka pan dito. And then, kini yung clip. Kita na, mura siya ka ng mura, kung saan na siya working dito sa app. Na kani ang tutunay sa app, take open. And then, next one kay kani, onboarding page niya. And last kay login yan ang nose. So, I think that's it para sa kuhan, sa Warframing and prototyping. And so, yay! Yay, no? And then kung padayon mo learn all about Warframing and prototyping or UI UX in general, so pwede mo makakapihan yan nakuhan, diri na link sa Figma, Learning, and then YouTube na sa Coursera, sa Principles of UX UI Design. So I think that's it guys. So for me, so you can follow me with sa GitHub GitHub or LinkedIn. It's Ivan Soraltaro. So Marta, thank you. Uy, wala ka man. Ay lang Dexter. Ay pabilas word doon. Ay, kuha na, i-capture na. Check sa mga kuha. Rules sa libuhat ko. Design, thinking, and showcasing power of warframing and prototyping with Figma. So your creativity is inspiring, and thank you for shedding some light and information to us. Alright, so as we approach the end of this wonderful journey, let's reflect on the insights, inspirations, mga connections na na-forge today. So for the closing remarks, let's call on Mr. Carlos John. Okay na, oras na. Sige, ako lang ba? Ang media partners. That's my Carlos. I would like to thank everyone nga ni Aring and katong sa among media partners nga nasa GDS ay nga ni partner sa GDSC, especially sa kining nadiri ron nga ay ninyo kan katong ni share
Kaya ilan man nag-share sa page nyo, kanang dali ra kayo sila naka-accept pa and walay daw. So, thank you sa DOST, sa Pisits, ICPEP, o di ko kilala. Ay, tawag na mo, Association of Students in Engineering Council. Engineering Council. Industrial Engineering. Oh, Industrial Likewise. Thank you ninyo and see you sa next event. Ikaw, next. Next month? Online. Alright, thank you innovators for being part of GDSC InnoVerse. Nato siya, unleashing solutions, igniting ideas. So, your passion, your creativity, your enthusiasm with technology and innovation is what makes this event truly special. So, as we head out, take the spirit of innovation with you, but let's also take this opportunity to take a picture together. Ay, ikaw man last way. Picture na rin ba? Atanan. Oh. Saksa. Oh, picture sa. Aka mo. Picture sa. Ay, ganito yung mo. Ibuta sa subang. Pwede na rin. Pwede ka mong gamay, bay. Balik na. Okay naman ko rin, bay. Okay naman ko rin. Picture ba? Picture ba?